thank you kay Tita Bods, Ibil and Bri. So, thank you sa gift ninyo. Maraming nga salamat. Kano ka mo permida? Kaped next. Pa-thank you kay Mami Bods, Daddy Chito. Wow. Daddy Chito, Tito Ibel, Tita Bri pa. Okay, post ka mo. Oh, go. Oo. Mami Bods, sa mali. Hindi klaro, ginagay na dahon kami. Ito i-dict tayo niya sa wala. Hindi siguro pa mo. Daddy Chito, Tita Bods. Dali. Daddy Chito, Tita Bods. Tito Ibel, Tita Bri. O, ikaw naman, Dre, next. Ray? May sa nakaan sa kulit. Sige na, Dre. Thank you. Thank you. Thank you, Tita Bods. Tito, Chito and Tita Bri, Tita Ibel. Wow. Ikaw naman yang, next. Mapaperde ka sa duwayang. Sige na, kay kapang tamo Eh na, kailangan alin sa umpisa nga English. Ano exam niya? I-check ka lang yan. Lugan recital lang sila eh. Oo. Pwede mag-ray. Sige na. Sige na. Thank you, Tita Bods, Tita Minto, and Tita Bri, Tito Ivan. Thank you for your chocolate. Thank you for the sponsors, all my sponsors. Thank you sa ginatan nyo tanan sa amon. Advance ma, bang pamasko Halong perme. Thank you. Ay, ikaw pa. Chacha. Wala siyang alan. Palang mo, Chacha. Siguro. Chacha! Ano mo? Isa ka luson. Ano yan? Aray mo, Paul. Bet po ah. Ano tayo? Adiyo.